बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान काबीना की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। बैंक ऑफ पंजाब का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील, 24 घंटों में नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तश्कील देने का हुक्म। वजीर आला नए 12 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी देंगे। मज़ार बीबी पाकदामन के रास्ते को कुशादा करने के लिए फंड्स का अजरा मंजूर। लेबर कोर्ट और सारिफ अदालत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नामजदगी की मंजूरी। पंजाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कमेटी की तश्कील की मंजूरी। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबुल मरहूम की बेवा को GOR1 में घर का फौरी कब्जा देने का हुक्म। इजलास में मज़ार बीबी पाकदामन के रास्ते को कुशादा करने के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी दी गई। काबीना ने फैसला किया कि साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबुल मरहूम की बेवा को GOR1 में अलाट किए गए घर का फौरी कब्जा दिया जाएगा। इजलास में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 के दोबारा इजरा की मंजूरी दी गई। काबीना ने पंजाब लेबर कोर्ट, साहिवाल और फैसलाबाद में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ओहदों पर तकर्री की मंजूरी दी। इजलास में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट लाहौर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ओहदे पर नामजदगी और पंजाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कमेटी की तश्कील की मंजूरी दी गई। सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडवोकेट जनरल पंजाब और मुतल्लका महकमों के सेक्रेटरीज ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर लाहौर, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने सदारत की। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया गया। इजलास में पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरों की तनसीब की हिदायत। पुलिस, रेंजर्स और फौजी दस्तों की 3 दर्जों में तैनाती पर तबादला ख्याल किया गया। कमेटी ने दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों और फोर्सेस की मुश्तरका कोशिशों को सराहा। पंजाब मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की जेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, IG, DG रेंजर्स और दीगर सिविल व अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुकाम ने इलेक्शन के इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इतफाक किया गया। इजलास में इंतखाबात के दौरान अमन व अमान की फ़ज़ा यकीनी बनाने के लिए इक़दाम का भी जायजा लिया गया। फैसला किया गया कि इलेक्शन डे पर असलहे की नुमाइश और नकलो हमल की पाबंदी पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। सोशल मीडिया पर शरअंगेज अनासर की मॉनिटरिंग की जाएगी। गैरिजन एरियाज में सियासी जलसे, जुलूस, झंडे और बैनर्स की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, वोटर्स को पुरअमन माहौल में हक राय दही का मौका फराहम करने के लिए तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा ने कहा, इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ महकमों के तावन से सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब की मौसम स्पीड के चर्चे, नॉन स्टॉप दौरे, सर्द रातों में भी काम की लगन। रात गए सेफ सिटी अथॉरिटी हेड ऑफिस पहुंच गए। सेफ सिटी मंसूबों पर पेशरफ्त का मुआयना किया। सेफ सिटी अथॉरिटी में इजलास के दौरान इंतखाबात की सिक्योरिटी का जायजा लिया। मोहसिन नकवी बोले कि इंतखाबात का आज़ादाना पुरअमन इनेकाद हमारी जिम्मेदारी है। मोहसिन नकवी कुर्बान लाइन्स भी गए। पुलिस की रिहाइश गाहों की तामीर पर पेशरफ्त का जायजा लिया। पंजाब मोहसिन नकवी ने आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी हदायत देते हुए कहा कि आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए जाएं। आम इंतखाबात का आज़ादाना और पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाना कौमी जिम्मेदारी है। इंस्पेक्टर जनरल की क़यादत में पंजाब पुलिस ने पहले भी डिलीवर किया है और अब भी ये कौमी फरीज़ा बतरीके अहसन सर अंजाम देगी। इजलास में फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी के सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स इंतहाई अहमियत रखते हैं। मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कुर्बान लाइन्स में पुलिस की रिहाइश गाहों की तामीर के मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लिया। पुलिस अपार्टमेंट्स का मुआयना किया और तामीराती कामों में आला मेयार को सराहा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात और पुलिस की रिहाइश गाहों के मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एक और शाहकार मंसूबा, मज़ार बीबी पाकदामन अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने वज़रा और उलमा के हमरा मज़ार बीबी पाकदामन पर हाजिरी दी। मंसूबे का जायजा लिया, दुआ भी की। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जो मुमकिन था कर दिया, बाकी काम नए आने वाले करेंगे। मोहसिन नकवी का एम्प्रेस रोड से मज़ार के दाखिली रास्ते की कुशादगी के प्रोजेक्ट का भी ऐलान। मज़ार बीबी पाकदामन अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब हुई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होने वाले मज़ार बीबी पाकदामन अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी ने मज़ार के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करके तामीराती मयार को सराहा। आर्किटेक्ट नैयर अली दादा को गले लगा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने एम्प्रेस रोड से मज़ार के दाखिली रास्ते की कुशादगी के प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया। मोहसिन नकवी इलाका मकीनों से भी मिले। इलाका मकीनों और ज़ायरीन ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को खराज तहसीन पेश किया। ज़ायरीन की टीम ने
नहीं, मज़ार बीबी पाक दामन की तामीर का हक अदा किया है। वज़ीर आला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मज़ार बीबी पाक दामन मुकम्मल हो गया है। मुस्तकबिल में जब भी पाकिस्तान की तारीखी इमारतों का जिक्र होगा तो मज़ार बीबी पाक दामन का जरूर जिक्र होगा। आइंदा 10 से 12 रोज में मज़ार बीबी पाक दामन एम्प्रेस रोड से बराह रास्त मुंसलिक हो जाएगा। एम्प्रेस रोड से तोसी शुदा रास्ते की वजह से मज़ार में आमदोरफ्त में आसानी होगी, जो मुमकिन था बीबी पाक दामन के मज़ार के लिए किया। दाता दरबार मज़ार के तोसी प्रोजेक्ट में तेजी से काम जारी है। दुआ है कि इफ्तिताह करके जाएं। अहाते में 2/3 तोसी कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने वुज़रा उलमा के हमरा मज़ार बीबी पाक दामन पर हाजिरी भी दी। फातिहा खानी की सूबाई वुज़रा जमाल नासिर, जावेद अकरम, असफर अली नासिर, इब्राहिम मुराद मौजूद थे। वहाब रियाज, चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। ये पाकिस्तान की फ्यूचर में जब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का जिक्र होगा तो ये वाली मज़ार उसमें मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये शामिल हुआ करेगा इंशाल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है कि अगले 10 से 12 रोज़ के अंदर ये एम्प्रेस रोड के साथ मज़ार डायरेक्टली लिंक हो जाएगा। निगरान हुकूमत का एक और तारीखी इकदाम, गंगाराम हस्पताल की 80 बरस बाद तज़ीनो आराइश जारी। सीवरेज, वाटर सप्लाई, बिजली की वायरिंग तब्दील कर दी गई। ऑपरेशन थिएटर्स, वॉशरूम्स भी नए तामीर होंगे। जबकि गंगाराम अस्पताल की तारीखी इमारत की रिवैम्पिंग का काम तेज़ी से जारी है। बेड्स, तिबी आलात, मशीनरी नई फ्राहम की जाएगी। सीवरेज, वाटर सप्लाई, बिजली की वायरिंग तब्दील कर दी गई है। ऑपरेशन थिएटर्स, वाशरूम्स भी नए तामीर होंगे। तारीखी इमारत के स्ट्रक्चर की मजबूती को जांचने के बाद रिवैम्पिंग का आगाज़ किया गया। गंगाराम अस्पताल की तारीखी इमारत की बहाली के लिए गैर कानूनी तब्दीलियों को ख़त्म कर दिया गया है। मरीजों को जदीद तिबी सहूलियात मुयस्सर होंगी। गंगाराम अस्पताल की रिवैम्पिंग के मंसूबे पर 1 अरब रुपये से ज़ायद लागत का तखमीना है। महकमा खजाना ने महकमा पुलिस और महकमा सेहत को बजट जारी कर दिया। पुलिस को लेडी पुलिस के लिए ई-बाइक खरीदने के लिए ग्रांट दी गई, जबकि अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए भी फंड जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने लेडी पुलिस के लिए ई-बाइक्स की खरीदारी के लिए 3 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जबकि PIC की रिवैम्पिंग के लिए 22 करोड़ 50 लाख रुपए जारी हुए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को मुख्तलिफ अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए भी 24 करोड़ 75 लाख रुपए जारी किए गए हैं। महकमा हेल्थ को फर्नीचर और साजो सामान की खरीदारी के लिए मजीद 1 अरब 70 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना ने यह बजट ऑनलाइन कर दिया है। शदीद सर्दी में नमूनिया खतरनाक बन गया। लाहौर समेत पंजाब भर में नमूनिया के न सिर्फ केसेस बल्कि अमवात की तादाद में भी इजाफा जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों में शहर लाहौर में नमूनिया से मजीद 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। घंटों के दौरान सुबह भर में 12 बच्चे जान की बाजी हार गए। दूसरी तरफ केसेस में भी इजाफा जारी। 24 घंटों के दौरान लाहौर में नमूनिया के मजीद 230 नए मरीज सामने आ गए, जबकि पंजाब में 24 घंटों के दौरान मजीद 491 मरीज सामने आए, जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। गुज़श्ता 7 रोज के दौरान शहर लाहौर में 7 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक हुए और सुबह भर में भी गुज़श्ता 7 रोज के दौरान 82 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। LDA सिटी के साबिक डायरेक्टर की मुबैना नाहली मंसूबे के कमर्शियल प्लाटों को नजरअंदाज करने से खसारा 1 अरब तक बढ़ गया। LDA हुकाम को कमर्शियल प्लाटों के अलाटियों से 1 अरब की वसूली में नाकामी का सामना है। अक्टूबर 2021 में कमर्शियल बेल्टिंग के बाद रिकवरी का फॉलो अप न करने से डिफाल्टर बढ़े। 2 साल तक मुबैना खामोशी से 110 प्लॉट्स की अलॉटमेंट मंसूख हो गई। अक्टूबर 2023 में अलॉटियों के मुकम्मल अदायगी का वक्त गुजर गया। 2 माह का ग्रेस पीरियड भी गुजरने के बाद केसेस को अथॉरिटी से रिव्यू न करवाया गया। ज़राए के मुताबिक अलॉटियों को कैंसिल लेटर और याद दहानी के मरासले तक लिखना गवारा न किया गया। LDA सिटी डायरेक्टोरेट की कमर्शियल प्लाटों की नाकामी को छुपाने के लिए मुतअद्दिद नाकाबिल अमल प्लान पेश किए जाते रहे। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब की निशानदही पर भी साबिक इंतजामिया ने एक्शन न लिया। असूली तौर पर प्लाटों की अलॉटमेंट बजरिया अथॉरिटी बहाल करवाना थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। LDA को रिकवरी के लिए अथॉरिटी की मंजूरी दरकार है। प्लाटों की बहाली न होने और कटौती के बाद उल्टा LDA को शहरियों को 1 अरब वापस करना पड़ जाएगा। साबिक डायरेक्टर LDA सिटी नाकामी का मलबा हुकाम पर डालकर बैरून मुल्क छुट्टी पर चले गए। DG LDA ने वज़ीर आला की कब्जा फराहमी की डेडलाइन के हसूल के लिए इमरजेंसी तैनात की। मजमूई तौर पर 164 प्लॉटों की अलॉटमेंट हुई, जिसमें से 110 अलॉटियों ने 20% अदायगी करके मामला आगे न चलाया। FBR के गैर कानूनी नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स की स्मगलिंग के खिलाफ छापामार कार्रवाइयां। मुल्की और गैर मुल्की साख्ती सिगरेट्स की भारी खेप पकड़ी गई। जबकि मेंबरान लैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस मीर मोहम्मद बादशाह खान वजीर ने इनलैंड रेवेन्यू की तश्कील करदा खसूसी टीमों की मॉनिटरिंग की।
PTR ने गैर कानूनी नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट स्मगलिंग माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां करते हुए करोड़ों रुपए के सिगरेट जब्त कर लिए। मेंबरान लैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस मीर बादशाह खान वजीर ने इन लैंड रेवेन्यू की तश्कील करदा खुसूसी टीमों की मॉनिटरिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में 1377 नॉन ड्यूटी पेड और जाली सिगरेट पैकेट जब्त किए गए। जब्त स्मगलशुदा सिगरेट्स की मजमूई तौर पर 13.77 मिलियन स्टेक्स बनती हैं। माल को गोदामों में पहुंचा दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की बरियत की दरख्वास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब को रियासत मुखालिफ तकारीर मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि मुल्जिमान पर इल्जामात साबित नहीं हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज नवीद पाल ने बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। उन्हें मुकदमे से बरी कर दिया गया है। अदालत ने करार दिया कि मुल्जिमान के खिलाफ रियासत मुखालिफ तकारीर करने के इल्जामात साबित नहीं हुए। मरियम औरंगजेब अदालत में मौजूद थी, जबकि जावेद लतीफ की जानिब से हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने शरीक मुल्जिमान साबिक MD PTV सुहेल अली खान और डायरेक्टर न्यूज राशिद बेग को भी केस से बरी कर दिया है। मरियम औरंगजेब ने पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला सियासी जमातों के साथ साथ महंगाई से मुकाबला है। नवाज शरीफ अवाम को रिलीफ फ्राहम करेंगे। बिलावल भुट्टो को कारकर्दगी की बुनियाद पर बात करनी चाहिए। मियां जावेद लतीफ मरियम औरंगजेब के खिलाफ 2022 में थाना ग्रीन टाउन में रियासत मुखालिफ तकारीर का मुकदमा दर्ज हुआ। मुद्दई ने दौरान समात मुकदमे से लाइल्मी का इजहार किया था। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। दिन भर की अहम अदालती खबरों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट ने निगरान वजीर आजम को ओहदे से हटाने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील दरखास्त गुजार वकील के दलाइल सुनने के बाद निपटा दी। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जिना हाउस हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसीह कर दी। पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुल्जिम मोहसिन मुजम्मिल, मलिक तारिक बारा, मलिक अजहर हुसैन और दीगर के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। अस्करी टावर हमला केस PTI रहनुमा खालिद महमूद गुजर की शिनाख्त परेड में शिनाख्त हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम को 25 जनवरी को जिस्मानी रिमांड के लिए जेल से पेश करने का हुक्म दिया है। 9 मई को पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा। मुल्जिमा डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर PTI रहनुमाओं के खिलाफ ट्रायल की कार्रवाई 25 जनवरी तक मुलतवी। मुल्जिमान में चालान की कापियां भी तकसीम की जाएंगी। पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमा में मुराद सईद, आजम खान सवाती, जुबैर खान नयाजी समेत PTI के 7 रूपोश रहनुमा इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज नवीद इकबाल ने फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में रूबीना जमील और सनम जावेद समेत दीगर के खिलाफ ट्रायल की कार्रवाई 1 फरवरी तक मुलतवी कर दी। आइंदा समात पर मुल्जिमान में चालान की नकल तकसीम की जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए तैयारियों का जायजा। मुख्तलिफ हलकों में पार्टी की सरगर्मियों पर मुशावरत हुई। नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ, इसहाक डार, इशरत अशरफ, परवेज रशीद शरीक हुए। मरियम नवाज, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़, तलाल चौधरी, नासिर भट्ट समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से पार्टी रहनुमा भी शरीक थे। इजलास में इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर गौर किया गया। इजलास को पोलिंग के दिन पार्टी की तैयारियों के हवाले से आगाह किया गया। रहनुमाओं ने अपने अपने हलकों में सरगर्मियों से मुतल्लिक भी क़यादत को आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त का अहतमाम किया गया। शहबाज शरीफ ने नौजवानों के सवालात के जवाब दिए। शहबाज शरीफ कहते हैं, इस नशिस्त का मकसद नौजवान नस्ल को दरपेश चैलेंजेस से मुतल्लिक बातचीत करना है। उन्होंने कहा कि हमारी IT एक्सपोर्ट $3 अरब के करीब है। IT के शोबे में नौजवानों पर सरमायाकारी करना होगी। 8 फरवरी को मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं। आने वाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह नौजवानों को बेहतर सहूलियात फराहम करना होगी। हॉकी और क्रिकेट के मैदानों में हमारी जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। हमारे पास ना तेल है ना गैस। हम नौजवानों के मसाइल से बखूबी आगाह हैं। मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने के लिए दिन रात सरगर्म अमल। लीगी उम्मीदवारों ने अपने अपने हल्के में शहरियों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। नून लीग के रहनुमाओं ने हल्का NA 118 और PP 147 में हमजा शहबाज की जीत के लिए मुशावरत भी की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक और PP 155 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नईम शहजाद भट्टी के एजाज में गौसिया कॉलोनी में कार्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। अंसर डोगर एसाक डोगर ने तकरीब सजाई। ख्वाजा साद रफीक, नईम शहजाद भट्टी ने मोहल्ले की बुजुर्ग खवातीन से मुलाकातें की, मसाइल सुने और हल करने का वादा किया। NA 121 में नून लीग के उम्मीदवार शेख रुहेल असगर, PP 153 से उम्मीदवार ख्वाजा सलमान रफीक ने फतेहगढ़ का दौरा किया। नकीनों को महंगाई, टूटी फूटी सड़कों से निजात दिलाने की यकीन दहानी कराई। उम्मीदवार PP 148 नून लीग मुज्तबा शुजाउर रहमान ने UC 44 सुल्तानपुर का दौरा किया। चौधरी वहीद के
گھر میں اہل علاقہ سے ملاقات کی۔ مصطفیٰ شجاع الرحمان کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو عوام نواز شریف کو ایک بار پھر موقع دے گی۔ PPP 173 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں مرغوب احمد کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میاں مرغوب احمد نے سٹی 42 سے گفتگو میں کہا، PTI دور میں اس علاقے کو نظر انداز کیا گیا، منتخب ہو کر مسائل حل کرواؤں گا۔ حلقہ PPP 173 سے امیدوار آجاسم شریف کے علاقہ مکینوں سے ملاقات، کارنر میٹنگز میں بھی شرکت۔ آجاسم شریف نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ صرف پانی ہے، ہیلتھ اور سیوریج کا مسئلہ بھی کئی سال سے حل نہیں ہو سکا۔ NA 122 اور PPP 155 میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم جاری، خواجہ سعد رفیق، نعیم شہزاد بٹی کے اعزاز میں کارنر میٹنگ۔ شہزاد سرویہ نے ساتھیوں کے ہمراہ تقریب سجائی۔ امیدواروں نے کہا کہ دوبارہ موقع ملا تو علاقے کے مسائل حل کرائیں گے۔ شالمی چوک میں لیگی رہنما ماجد ظہور کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ حلقہ NA 118 اور PPP 147 میں امیدوار حمزہ شہباز کی جیت کے لیے لیگی رہنماؤں نے مشاورت کی۔ ماجد ظہور نے لکشمی چوک میں میٹنگ بھی بلائی۔ توصیف شاہ، صبغت اللہ سلطان، دستگیر شاہ، شیر گجر، حافظ ایاز، راشد بھٹی، حافظ عامر اور آغا کامران شریک ہوئے۔ NA 129 سے لیگی امیدوار حافظ میاں نعمان اور PPP 171 میں امیدوار مہر اشتیاق کی سمن آباد آمد، کارنر میٹنگ سے خطاب۔ 8 فروری کو عوام کے لیے دکھوں سے نجات کا دن قرار دے دیا۔ NA 129 کا مارکہ فتح کرنے کے لیے لیگی امیدوار حافظ میاں نعمان اور PPP 171 کے امیدوار مہر اشتیاق سمن آباد پہنچے۔ لیگی رہنماؤں نے چودھری طارق کی جانب سے منعقدہ کارنر میٹنگ میں شرکت کی۔ اہل علاقہ کی کثیر تعداد شریک تھی، جنہوں نے علاقے کے مسائل سے متعلق لیگی امیدواروں کو آگاہ کیا۔ میاں محمد نعمان اور مہر اشتیاق نے 8 فروری کے دن کو عوام الناس کے لیے دکھوں سے نجات کا دن قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے لوگ بڑے پر امید ہیں، اور جو لوگوں کی امنگیں اور آرزویں تھیں جن کو 2018 میں کرش کر دیا گیا تھا، آج الحمدللہ دوبارہ لوگ اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ 2018 سے اس معاشی سفر کو دوبارہ شروع کرنا ہے۔ 8 فروری کا جو دن ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کا تعین کرے گا کہ پاکستانی قوم کی اور پاکستان کی جو تقدیر ہے وہ ترقی ہے، تنزلی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ الیکشن تیاریوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے امیدوار حلقہ 152 احمد حسیس شاہد کی الیکشن کمپین۔ مزید جانیں گے ساجد علی سے۔ جی ساجد، بتائیے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ میں اس وقت لال پور پر موجود ہوں، جہاں پر میرے ساتھ PPP 152 کے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار احمد حسیس شاہد موجود ہیں، جو کہ الیکشن کیمپین میں یہاں پر مشغول ہیں۔ ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا سر، کس طرح سے آپ الیکشن کو دیکھ رہے ہیں، کیا توقعات ہیں؟ اگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ نون لیگ کے بدماشوں نے الیکشن اگر کلیئر کٹ کیا، ہمیشہ کی طرح پنجاب پہ ہمارے ساتھ دھاندلی نہ کی، انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین بلاول بھٹو کا لاہور ہے، پنجاب پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، اگر ہمارے ساتھ دھاندلی نہ کی گئی انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کی ہر سیٹ سے پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ سیٹ جیتے گی۔ اگر صاف شفاف انتخابات کیے گئے تو یہ احمد حسیس شاہد کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وعدہ اکثریت جو ہے وہ لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں پر یہ لال پور کا علاقہ ہے، یہاں پر ان کی جانب سے الیکشن کیمپین کی جا رہی ہے، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی۔ ٹھیک ہے ساجد علی، آپ کا بہت شکریہ۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار PPP 163 کے امیدوار فیاض بھٹی کی مریم کالونی میں کارنر میٹنگ میں جنرل سیکریٹری اقلیتی ونگ خلیل کامران، نادیہ شاہ بخاری کی شرکت۔ مزید تفصیلات جانیں گے وسیم احمد سے۔ جی وسیم۔ 127 اور PPP 163 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈور ٹو ڈور کمپین کے ساتھ ساتھ جو ان کے دفاتر ہیں، انتخابی دفاتر ہیں، وہاں پر بھی جتنے بھی علاقہ مکین ہیں، جو ووٹرز ہیں، ان کے ساتھ اور کارکنوں کے ساتھ جو کارنر میٹنگز ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں PPP 163 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار فیاض بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب بتائیے گا، کمپین کس طرح سے چل رہی ہیں، منشور کیا ہے، اور پیپلز پارٹی عوام کو کیا نئی امید دینا چاہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری کمپین بہت اچھی چل رہی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ PPP 163 سے بھی اور اوپر والی سیٹ جو کہ ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اس حلقے سے انشاءاللہ MNA منتخب ہو کے اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ ہمیں بہت اچھا عوام سے رسپانس مل رہا ہے۔ اچھا بھٹی صاحب بتائیے گا، PPP 163 میں ظاہر ہے مسیحی برادری بھی بہت زیادہ ہے، مسیحی برادری کے حوالے سے بتائیے گا ان کی کتنی سپورٹ حاصل ہے آپ لوگوں کو؟ یہاں پہ جی مسیحی برادری کافی تعداد میں موجود ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ایک میٹنگ مسیحی برادری سے کی ہے، اور الحمدللہ
مسیح برادری تقریباً 90% ہمیں سپورٹ کر رہی ہے اور ان کے کوئی جائز مطالبات ہیں۔ فیاض بھٹی ان کا کہنا ہے جو کہ امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے 163 سے، ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی علاقہ کے اندر مسائل ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے ووٹرز کی جانب سے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دیگر مذاہب کے ووٹرز ہیں جن میں مسیحی برادری۔ ٹھیک ہے وسیم، آپ کا بہت شکریہ۔ این اے 117 میں امیدوار عبدالعلیم خان کا انتخابی جلسہ، نون لیگ اور پاکستان استحکام پارٹی کے امیدواروں کی شرکت، شہریوں سے الیکشن میں بھرپور حمایت کی اپیل کی۔ انتخابات جیت کر مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ انشاءاللہ یہاں کی محرومیوں کو دور کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ جب تک ایم پی اے، ایم این اے اور سارے قائدین اکٹھے مل کے ایک پیج پہ نہیں ہوتے تب تک علاقے کی خدمت نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہم سب مل کے اس علاقے کی خدمت میں، اس علاقے کے محرومیوں کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ میں بادامی باغ کے دوستوں کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میں پچھلے 22 سال سے لاہور شہر میں سیاست کر رہا ہوں، بیٹا میری بھی سن لو، او خوچا پٹھان میری بھی سن لے۔ آزاد امیدوار دوسری پارٹی کے امیدواروں کے حق میں دستبردار ہونے لگے۔ استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مشترکہ امیدوار الیکشن جیتنے کے لیے میدان میں۔ ٹی ایل پی بھی خود کو فاتح دیکھنے کے لیے متحرک۔ تحریک آرائیاں پاکستان نے مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ مشترکہ امیدوار اون چودھری کی نیو مسلم ٹاؤن میں تاجر برادری سے ملاقات اور 8 فروری کو عقاب کے نشان کو ووٹ کر دینے کی درخواست۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این 128 اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 170 میں انتخابی سرگرمیاں جاری۔ اون چودھری اور نون لیگ کے امیدوار رانا احسن شرافت نے دفاتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اون چودھری نے کہا کہ یہ میاں نواز شریف کی سیٹ ہے، 8 فروری کو عقاب کے نشان پر مہر لگائیں۔ اب میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان معاشی استحکام لائے گا۔ آئے گا۔ تحریک آرائیاں پاکستان کا اہم اجلاس، پاکستان مسلم لیگ نون کی بھرپور حمایت کا اعلان، امیدوار پی پی 177 رانا احسن شرافت کو ووٹ دینے کا فیصلہ۔ اس موقع پر رانا احسن شرافت نے کہا کہ مسلم لیگ نون اقتدار میں آ کر عوام کے مسائل حل کرے گی۔ ماضی میں حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہی۔ پی ٹی آئی ورکرز کنونشن کا اہتمام این 128 امیدوار قومی اسمبلی پی ٹی آئی سلمان اکرم کی جانب سے زیب مار کی ہالی روڈ میں کیا گیا۔ نامزد امیدوار پی ٹی آئی پی پی 161 فاروق جاوید نے پی ٹی آئی کی ورکرز کنونشن میں شرکت کی۔ تقریب میں رہنماؤں کی جانب سے پرجوش انداز میں پارٹی پرچم لہرائے گئے۔ پی پی 161 این اے 127 66 ایس ماڈل ٹاؤن میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ جنرل سیکرٹری منورٹی ونگ سینٹر پنجاب خلیل کامران کی جانب سے کارنر میٹنگ سجائی گئی۔ کارنر میٹنگ میں جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ نادیہ شاہ بخاری این 127، چیف کوارڈینیٹر تقدس بھٹی، چیف کوارڈینیٹر نثار بھٹی، کامران راج، ثابت بھٹی نے شرکت کی۔ این 127 پی پی 160 کے موقعی حال میں حقوق خلق پارٹی کا ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ پارٹی عہدیداران کے ساتھ ورکرز کی بڑی تعداد حال میں موجود تھی۔ امیدوار نامزد پی پی 160 ڈاکٹر عمار علی جان کا کہنا تھا کہ ہماری ڈور ٹو ڈور مہم میں روایتی سیاستدانوں کے ڈور ٹو ڈور کیمپین سے بہت فرق ہے۔ وہ گاڑیوں سے نکل کر گھروں میں جاتے ہیں اور ہم پورے حلقے میں پیدل چلتے ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے پارٹی کے لائحہ عمل پر گفتگو ہوئی۔ این اے 123 میں آزاد امیدوار چودھری سلیم نور کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اہل علاقہ کی کثیر تعداد کارنر میٹنگ میں شریک ہوئی۔ کچی آبادی گجمتا میں علاقہ مکینوں نے امیدوار این 123 چودھری سلیم نور میو کا والہانہ استقبال کیا، جبکہ امیدوار پی پی 163 چودھری کامران یوسف بھی کارنر میٹنگ میں موجود تھے۔ چودھری سلیم نور نے کہا کہ جو اہل علاقہ کے درمیان ہے، جن کو آپ کے مسائل کی خبر ہے، اسے ووٹ دیں۔ شہری 8 فروری کو مور کے نشان پر مہر لگا کر جیت کو یقینی بنائیں۔ امیدوار ایم این اے رانا مبشر کی جانب سے پی پی 159 میں امیدوار مسلم لیگ نون کی الیکشن مہم جاری ہے۔ درجنوں علاقوں میں کارنر میٹنگ کی۔ مزید جانیں گے طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ بتائیے گا۔ رانا مبشر کی جانب سے این اے 124 کے اندر جو کہ مسلم لیگ نون کی الیکشن کمپین جو کہ جاری ہے، جبکہ مختلف جگہوں پر جایا جا رہا ہے۔ جٹول پنڈ میں اس وقت میں موجود ہوں، جہاں جٹ برادری کی جانب سے مسلم لیگ نون کے ساتھ الیکشن میں حمایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ رانا صاحب بتائیے گا کہ کیا کہیں گے، کیمپین آپ جاری ہے مریم نواز کے لیے، شہباز شریف کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے کر رہے ہیں، کیسا دیکھ رہے ہیں لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سارے میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، یہ پہلے بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ جو تھوڑی بہت
साइड से जो हमारे दोस्त से आज मुतफिका तौर पे पूरे गांव ने नून लीग की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी क़यादत पे और मेरे ऊपर एतमाद किया है। इंशाअल्लाह मरियम साहबा और शहबाज शरीफ साहब यहाँ से भारी अक्सरियत से जीतेंगे। इंशाअल्लाह शेर धाड़ेगा। किसी और ने पिछले 4 साल किया ही कुछ नहीं। हम जो 2018 में पाकिस्तान छोड़ा था, हम उसमें जाके पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। नए पाकिस्तान का जो झांसा दिया था तो उस कुछ भी नहीं, ना किसी को नौकरी मिली, करोड़ नौकरी देनी थी, 50 लाख घर देने थे, कुछ भी नहीं दिया। इनको पता जो करना है शेर ने करना है, तो शेर को वोट देंगे। मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप सबका जी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहरबानी तो दुआ खैर ने मेरे कर दी है। मियाँ नवाज शरीफ नारा मारो भाई। जी बिल्कुल, जो कि राना मुबशर की जानिब। जी ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। UMT के ज़ेर एहतमाम दूसरी इंटरनेशनल मीडिया एंड कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम वज़ीर इत्तलात व नशियात मुर्तज़ा सोलंकी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तमाम दूसरी इंटरनेशनल मीडिया एंड कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। UMT में दूसरी सालाना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया, जिसमें सियासी शख्सियात समेत मीडिया से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि 2024 का साल इंतखाबात का साल है। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इलेक्शन हो रहे हैं। ये जो साल है 2024 का, बहुत सारे इंतखाबात हो रहे हैं। पाकिस्तान में जुमेरात 8 फरवरी 2024 को। सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच का कहना था कि जब इंटरनेट आया तो आज़ादी सहाफ़त को जो खतरात थे उनमें से एक खतरा ये इंटरनेट भी था। पहले तो ये समझें कि ये जो डिजिटल मीडिया है, टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, रेडियो है, ये है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो द मेन फोकस इज ऑन द कंटेंट। तकरीब में रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा, डीन स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज डॉक्टर अंजुम ज़िया, सलमान गनी, नामवर मीडिया नुमाइंदगान समेत तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। Confident and I'm very sure that our young generation and our students are capable of acquiring more and more skills as required, because skills are going to get obsolete with time. So with the knowledge and the mindset with which you go to the market, to the industry, I'm sure you will be able to address all the challenges. This conference proudly aligns with 7 esteemed national media schools, including LCWU, the second International Media and Communication Conference on Navigating the Digital Frontier, Unveiling Trends in Media and Communication। कॉन्फ्रेंस में मीडिया को दरपेश मसाइल के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। तकरीब के एख्तिताम पर मेहमानों में स्वीनियर्स भी पेश किए गए। कैमरामैन राना अजहर के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अलहाज कैसर अमीन भट्ट की रिहाइश गाह पर जश्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुनासबत से केक काटा गया। रावी पार्क में मुनक्का तकरीब में अक़ीदतमंदों, अहले इलाका, लीगी रहनुमाओं, कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में अलहाज मोहम्मद सलीम भट्ट, हाजी बाऊ मोहम्मद रशीद, कारी अमजद कादरी, अलहाज सलीम हाशमी शरीक हुए, जबकि अलहाज सलीम अत्तारी, पीरजादा लकी खान और मोहम्मद अवैस हाफिज अदनान भट्ट ने भी शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर इज्तिमाई दुआ की गई। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अमरीकी कंपनी सॉल्टवेन और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आपका क्लिनिक में मुतारिफ करवाने का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोबा तिब में इनकलाब बर्पा कर देगी, इलाज मुआवजे की फ्राहमी में फ़ायदा होगा। कंपनी सॉल्टॉन और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के माबैन आपका क्लिनिक मजंग में मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। मुआहिदे के तहत बतौर अतिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आपका क्लिनिक में नस्ब होगा। इस मौका पर वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजीर सेहत बलोचिस्तान डॉक्टर अमीर मोहम्मद जोगजई, प्रोफेसर आफ्ताब मोहसिन, प्रोफेसर शहला जावेद अकरम, प्रोफेसर अजीजुर रहमान हमरा थे। डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार, फौजिया खान, मंसूर खान भी मौजूद थे। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोबा तिब में अहम किरदार अदा करेगा। सरकारी अस्पताल में भी इसके जरिए इलाज की फराहमी में इनकलाबी तब्दीली आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रिस्क्रिप्शंस भी हो,
ادویات کو بھی لکھا جائے اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو کمپیوٹر بر وقت الرٹ کر دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس فیوچر میں ہیلتھ کیئر میں بہت بڑا رول پلے کرے گی. ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے حالیہ سردی کی لہر نے کئی سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے جس کی وجہ سے بچوں میں نمونیا کے کیسز بڑھ رہے ہیں. والدین بچوں کی ویکسینیشن یقینی بنائیں. مائیں شیرخوار بچوں کو اپنا دودھ پلائیں تاکہ ان میں نمونیا کے خلاف قوت مدافعت زیادہ ہو. سردی کی اس سال شدت پچھلے کئی دہائیوں سے زیادہ ہوئی ہے. اسموگ بھی بہت زیادہ ہوئی ہے خاص کر پنجاب. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو نیونیٹس جس کو کہتے ہیں یا 1 سال سے کم کے عمر کے, ان میں اتنی امیونٹی ان کی ڈیولپڈ نہیں ہوتی. اور امیونٹی ڈیولپ کرنے کے لیے جو سب سے بڑی انٹرونشن میں سمجھتا ہوں وہ ماں کا دودھ پینا ہے. بچے کو ڈائریکٹ امیونٹی ملتی ہے ماں کے دودھ سے, تو یہ ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں ہسپتالوں میں جاری ریویمپنگ مقررہ مدت میں مکمل ہوگی. مریضوں کو جدید طبی سہولتیں میسر آئیں گی. پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کی 5ویں انٹرنیشنل کانفرنس کا 26 سے 28 اپریل تک اسلام آباد میں انعقاد کا بھی اعلان کر دیا گیا. کیمرہ مین جعفر بھٹی کے ساتھ زاہد چودھری, سٹی 42 لاہور. حجویری یونیورسٹی میں بین الاقوامی کانفرنس اور فارمیسی پروجیکٹ ڈسپلے 2024 کا انعقاد کیا گیا. ماہرین صحت, ڈاکٹرز, فارماسسٹ, فزیو تھراپسٹ, سائنسدانوں اور دیگر شعبوں کے ماہرین نے شرکت کی. حجویری یونیورسٹی میں بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی گئی. فارمیسی پروجیکٹ ڈسپلے 2024 کا بھی انعقاد کیا گیا. برطانیہ, امریکہ اور چین کے بین الاقوامی مقررین کے ساتھ ساتھ مختلف قومی یونیورسٹیاں, دوا سازی کی صنعتوں اور ہسپتالوں کے محققین نے شرکت کی. سیکرٹری پنجاب فارمیسی کونسل ڈاکٹر ذکاء الرحمان کا کہنا تھا کہ کانفرنس کا مقصد پاکستانی عوام کو طبی عمل میں صحت کے پیشہ ور افراد کے عالمی کردار اور صحت کی دیکھ بھال کے لیے نظام میں درپیش چیلنجز کے بارے میں آگاہ کرنا ہے. میں کہتا ہوں فارمیسی پریکٹسز ہے نا, ٹو ریگولیٹ دی پریکٹس آف فارمیسی. تو فارمیسی پریکٹسز کو اگر ریگولیٹ کر دیا فارمیسی ایکٹ 1967 نے, تو دیکھا جائے تو اس کے انڈر ہی سارے کے سارے آ جانے چاہیے. آئیڈیلی جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈرگ کنٹرول یونٹ, آپ کا مینوفیکچرنگ, آپ کا ریٹیل, آپ کی کمیونٹی ٹیسٹنگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں فارمیسی ایجوکیشن اور فارمیسی جو ہے نا ریگولیٹری معاملات جو ہے نا اس میں ہی آنا چاہیے, فارمیسی کونسل کے انڈر آنا چاہیے. فارماسیوٹیکل ٹیکنالوجی ڈسپلے نے طلباء کی تیار آئیڈیاز کی نمائش کی. ماہرین صحت, ڈاکٹروں, فارماسسٹ, فزیو تھراپسٹ, سائنسدانوں اور دیگر شعبوں کے ماہرین نے اس شعبے میں طلباء کی کوششوں اور تحقیق کو سراہا. ڈائریکٹر عمر شیخ کا کہنا تھا اس طرح کی تقریبات سے طلباء کی صلاحیتیں مزید ابھر کر سامنے آتی ہیں. Which is causing us. And so I'm very pleased to announce that Hajweri University's campuses have gone solar. We're producing green energy, and so much so that Hajweri Group is partnering with leading Chinese companies who are implementing solar projects throughout Punjab. تقریب کے اختتام پر تمام مہمان گرامی کو شیلڈ سے بھی نوازا گیا. رائزنگ پنجاب گیمز کے دوسرے مرحلے میں بیڈمنٹن ایونٹ کی ٹیم کیٹیگری کا لیگ مرحلہ مکمل. جمعرات کے روز ٹیم ایونٹ کا فائنل راؤنڈ ہوگا. ٹیم ایونٹ میں بدھ کے روز لیگ راؤنڈ کا مرحلہ مکمل ہو گیا. ٹیم ایونٹ کے سیمی فائنل اور فائنل میچز جمعرات کے روز کھیلے جائیں گے. لاہور, فیصل آباد اور ساہیوال کی ٹیموں کو برتری حاصل ہے. فائنل راؤنڈ کے بعد انفرادی مقابلوں کا آغاز جمعرات سے ہوگا. سابق انٹرنیشنل بیڈمنٹن پلیئر زرینہ وقار کا کہنا ہے کہ بیڈمنٹن ایونٹ میں بہت باصلاحیت کھلاڑی سامنے آ رہے ہیں. یہ کھلاڑی مستقبل میں ملک کا نام روشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا. طالبات کے درمیان 11 کھیلوں کے مقابلے ہوئے. اکنامکس یونیورسٹی میں سالانہ سپورٹس گالا 2024 منعقد کیا گیا. مہمان خصوصی ڈی جی سپورٹس بورڈ ڈاکٹر آصف طفیل اور وائس چانسلر ڈاکٹر فلیحہ زارا کاظمی نے افتتاح کیا. طالبات کے درمیان 11 کھیلوں کے مقابلے ہوئے. ڈی جی سپورٹس بورڈ ڈاکٹر آصف طفیل نے مقابلوں میں طالبات کی شرکت کو سراہا. We can get in touch with each other for the betterment of sports persons, all the girls. آپ کو اس میں تو بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارا جو اینول سپورٹس کیلنڈر ابھی ہم نے نوٹیفائی کیا ہے, اس میں ہم نے بچیوں کے لیے پنک گیمز کے نام سے ایک اینول کیلنڈر میں رکھا جس میں 7 سپورٹس ہوں گی. پھر ہمارے رائزنگ پنجاب گیمز جو ابھی بھی چل رہی ہیں. طالبات نے کرکٹ, باسکٹ بال, ٹینس اور 100 میٹر دوڑ میں حصہ لیا. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس تقریب کا بہت مزہ آ رہا ہے ایک تو ہمیں, اور دوسرا یہ کہ یہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے
पढ़ाई के अलावा हमें स्पोर्ट्स भी करनी चाहिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहती है। मुझे लगता है कि ये स्पोर्ट्स गाला जिस मौसम में हो रहा है इट्स परफेक्ट, इसी मौसम में होना चाहिए और यही सबके लिए सूटेबल है। हमारा स्पोर्ट्स गाला मोस्ट एंटिसिपेटेड इवेंट ऑफ द ईयर होता है, पूरा साल इसका वेट करते हैं स्टूडेंट्स, सारे डिपार्टमेंट्स के इकट्ठे यहाँ पे गैदर होते हैं, हर इवेंट में ऐसा नहीं होता। वाइस चांसलर डॉक्टर फलीहा ज़ारा काज़मी का कहना था स्पोर्ट्स गाला का मकसद तालबात के दरमियान सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना है। खेल नौजवानों की ज़हनी और जिस्मानी मजबूती में भरपूर किरदार अदा करता है। सर्द मौसम में तालबात की आज के स्पोर्ट्स गाला में भरपूर तादाद में शिरकत इसी सोच की तर्जुमानी कर रही है। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा इमरान यूनस, CD42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।